ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ରିସମାସ୍ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଲିଆନ୍ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ କ୍ରିସମାସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଉ। ତ ଲିଆନ୍ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥାଏ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍ ଆସିବ। ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଯେ ତାର ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ମାମା ପାପା। ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବେ କି ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍ ତା ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତ ସବୁ ବର୍ଷ ସେ ୱେଟ୍ କରିଥାଏ, ବଟ୍ ଏବେ ଆର ବର୍ଷଠାରୁ ସେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଗଲାଣି ଯେ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍ କେହି ନୁହଁ, ତାର ମାମା ପାପା ହିଁ ତା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି କିଛି ଗିଫ୍ଟ। ଲିଆନ୍କୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ଘର କାମରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ରିସମାସ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାଟା ତ ଗୋଟେ ବାହାନା ଥାଏ, ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ହୋମମେଡ୍ ଡେକୋରେସନ୍ର, କେକ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର। ସବୁ ବର୍ଷ ତ କ୍ରିସମାସ୍ କେକ୍ ମୁଁ ହିଁ ବନେଇ ଦିଏ। ଏ ବର୍ଷ ଲିଆନ୍ କହିଲା ପ୍ଲମ୍ କେକ୍ ବନେଇବା ମାମା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ କରୁଥାଏ, ଆସିଷ୍ଟ କରୁଥାଏ, ବଟ୍ ମେନ୍ ତ ସେ ହିଁ ସବୁ କେକ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏଥର କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଲୁ ପ୍ଲମ୍ କେକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏକଦମ ଲିଆନ୍ ହିଁ ବନେଇଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। ସବୁକିଛି ସେ ନିଜେ ହିଁ କରିଥାଏ, ଖାଲି ପ୍ରେସର କୁକର୍ ବସାଇବାଟା ମୁଁ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି କିଛି କାମ କଲାବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ପାଖରେ ରହିକି ହିଁ କରେଇଦିଏ, ବାକି ସବୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ କରିଦିଏ। ତ କ୍ରିସମାସ୍ ମାନେ କେବଳ ଗିଫ୍ଟ ଆଉ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେୟାରିଂ, କେୟାରିଂ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ପର୍ବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିବା, ଦାନ କରିବା, ଭଲ ପାଇବା ସେୟାର କରିବା, ଏଇଟା ଆମକୁ ହିଁ ଶିଖେଇଥାଏ। ତ ସତ ଖୁସି କ'ଣ, ଆମେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ ହିଁ ଆମେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଲିଆନ୍ କେମିତି କ୍ରିସମାସ୍ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସାଣ୍ଟା କେମିତି ତା ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଆମେ କେମିତି ଆଜିର ଦିନ ଟିକେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ତାକି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମୋ ସହିତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା କି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକିରି କ୍ରିସମାସ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେବେ କାହାକୁ ଅଟକେଇନି କି କେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା କି କେଉଁ ଧର୍ମର ସମ୍ମାନ ରଖିବା, ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଅଟକେଇନି। ମେ ବି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର କେହି ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ମନା କରିପାରିବିନି, ବଟ୍ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି କି ଆମେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରି କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା, କାହାକୁ ନିଚା ଦେଖେଇବା, ସେମିତି କିଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଲିଆନ୍କୁ ବି ଶିଖାଏ, ଆମେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ, ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ଆଗରୁ କ୍ରିସମାସ୍ରେ ପ୍ଲମ୍ କେକ୍ ବନେଇବାର ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ରହି ଆସିଛି। ତ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଆଲକୋହଲ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ତ ଆମେ ଏଥିରେ ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ବନାଉଛୁ ପ୍ଲମ୍ କେକ୍। ଆଉ ଗୁଡ଼କୁ କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ୍ କରିକି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଚପ୍ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲୁ। ସେଥିରେ କିଛି ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଲବଙ୍ଗର ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଲୁ। ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦା ଆଉ କିଛି ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲୁ। ପ୍ରଥମେ ସେ କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଯେଉଁ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ସବୁ ଆଗ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମିକ୍ସ କରିଦେଲୁ। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଅରେଞ୍ଜ ଜିଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲୁ। ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦାରେ 1/4 କପ୍ ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛୁ। ତ ତା'ର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ଟିକେ ଥିକ୍ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ନ ବସି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇକି କେକ୍ରେ ପାଟିକି ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ଆଡ଼୍ କଲୁ ଭ୍ୟାନିଲା ଏସେନ୍ସ। पूरा कन्सिस्टेंसी एभली भाव आसीगला एपटे मु गैस रे बसई देछि प्रेशर कुकर, ता देहरे गोटे स्टैंड रखी देछि। आग प्रेशर कुकर टाको प्रीहीट कर दोछि आ पूरा लास्ट रे ऐड करूछि सेथिरे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बैटर रे, ताकि सेटा फर्मेंट हवा को टाइम बेसी पाइबनी। आ भल भाव मिक्स कर देला पर संगे संगे ताको बसई दबार अछि प्रेशर कुकर भितरे।
बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को एक्टिवेट करने लियान सामान्य लेंबू रस से ऐड कर दूचे। सब भल भाव मिक्स हो गला गोटे केक टीन को ट्रांसफर कर देके भल भाव टैप कर दूचे। ता ऊपर किसी गार्निश करने ड्राई फ्रूट्स दे दूचे। नॉर्मल केक बनैबा ठारू ये केक टी बनैबा को टिके अधिका टाइम लागिला। पाखापाखि 1 आवर 1 आवर 15 मिनिट्स भलिया केक टी बसीथिला और तापरे ही तार परफेक्ट बेक हो पारिथिला। क्रिसमस स्पेशल प्लम केक टी हमर रेडी ही गलानी। लियान बाबू एपटे लागी पड़िचंते क्रिसमस डेकोरेशन करिबारे। जहाँ किसी आमर थिला डेकोरेशन आइटम क्रिसमस ट्री सब को से आनिकी यूज कर दीची। आउ किछिटा DIYs मध्य घरे करिथिला। तो से सब प्राय स्कूल नहीं जाइथिला से DIYs गुड़िक जेहेतु तार स्कूल ले कहितले कि किछि क्रिसमस रिलेटेड क्राफ्ट बनेबा पई। तो से सब प्राय से स्कूल नहीं कि सबमिट कर देइतला। बाकी घरे जहाँ सब थिला से इथरे यूज करके हमें घरे क्रिसमस पई डेकोरेट कर देइथिलु। आ मु तो किछि तक विशेष हेल्प करि नथिली। बाकी मेजर सी ही सब करि पकेइतला। तो ताको बहुत आग्रह अछि। आ एबे आगुरु टिके हेल्प दरकार करथला। एबे प्राय आ दरकार करूनी से निजे ही करि पारुछि सब किछि। तो ये क्रिसमस क्रिप्टा मध्य आमे बहुत आगुरु बनैथिलु प्राय 3-4 वर्ष तळे। आ ताको ही टिके टिके सजाड़ी दे पुणी यूज कर दउछु। एटा हला लियान पई सरप्राइज गिफ्ट सांता क्लॉज आनिची माने मु आनिची। तो सी सोईकी उठिबा आगुरु मु ता गिफ्ट सब रेडी करके रखी देइची। तो आगुरु तो से जान ही पारु नथला कि ताको मु आनी के रखे बोली ता पई क्रिसमस गिफ्ट। आगुरु से तार विश लिखुतेला मु आनी के रखी दिए। से भाबी कि सांता क्लॉज ता पई नै आछी। बट एपे तो से बड़ा हे गेलानी आ जानी पारुची। तो हेले भी मु ता पई किछि गिफ्ट रखिताए ताकि से सकाळ उठु उठु देखि कि खुशी हे जिवो। आ मु ता पे एमते गिफ्ट सब बडा आनी जोटा कि से तार यूज करि परिबो। आ तार किछि रिक्वायरमेंट भी थाए जो जिंसर सेही जिंस ही मु प्राय ताको गिफ्ट करे। जेमति कि ता पे मु कैनवास बोर्ड आनी थिली। तो तार दरकार थिला बहुत सारा कैनवास बोर्ड जेतु से कैनवास रे भी पेंटिंग करूची। तो से कैनवास गिफ्ट तार से देखि देथिला जेतण मु लुचि कि रखी थिले से देखि देथिला। तो सेटा को मु रैप करके रखिलिनी। बाकी आउ जहा जहा आइटम रखी थिले सेडा से देखि नथिला आ ताको मु रैप करके लुचि कि रखि देथिली। तो सेटा एबे से ओपन करूची। आ लियान सबुठ बढ़िया जिनस है तो गोटे अति छोट जिनसटे गिफ्ट जी भी करि थाओ से बहुत ही खुशी जाए। माने अति सस्ता हो कि अति छोटिया जिनसटे हो बट से खुशीटा से इक्वली ही हुए। तो छोटिया टंकिकिया चॉकलेट देले भी से सेतिकी ही खुशी हो जाए। आ तार सेमते के डिमांड न थाए जे मो पई एटा आन दबु सेटा आन दबु। जेतर जोटा माने दरकार थाए से कहिताए कि मामा मोर एटा सरी गेलानी केबे नै आसबु। तो मु सब चेष्टा करे कि ताको सब बेले जिते बड़े से इच्छा करुच्ची सांगे सांगे दीनी। मु ताको टाइम देखिकी मोर हिसाब रे तापई मु आनी दिया से बुझी भी जाए। तार पेन ब्रश गुड़िक सब खराब हो जाता तो तापई मु पेन ब्रश नहीं आसती सेटे। आ ता छड़ा गोटे नुआ जिनसटे मु तापई आनी देछि जोटा कि पेन ब्रश वॉश करबा पई क्लीन करबा पई गोटे जिनसटा जोथरे कि पानी फ्लो होतबो आ सेटा पानीटा सफा माने थरे क्लीन कला पर से पानीटा को ड्रेन आउट करके पुणी नुआ पानी सांगे सांगे आस जाउथो। तो यहाँ गोटे नुआ जिनसटे मु देखिली तो तापई नहीं आसती। तो से भी बहुत खुशी हो गला जो जिनसटा ता पाखरे नथिला। तो से बहुत खुशी हो गला। आउ किछि ग्लिटर पेन तापई मु नहीं आसती जोटा कि हमें तार प्राय प्रोजेक्ट दरकार हुए तापई ग्लिटर पेन। तो सेटा नहीं आसती। तो एमती किछि तापई थिला सांतार क्रिसमस गिफ्ट
गिफ्ट पाइक लियान मन तो बहुत खुशी होगला। आशा करुँची आपण मानक आज ब्लॉगटी निश्चय भल लगी। जदि भल लगे गोटे लाइक करदे, कमेंट करके निश्चय जनइबे केमी लगे आज ब्लॉगटी। जदि नुआ विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करने आ पाखरे थिबा बेल बटन प्रेस करदे ताकि हमार नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे खूब शीघ्र पहुंची पारिबो। आज रही आपण मानक समस्त को आम तरफ मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर।